Induta ba natin oy? Ah. Ayaw sa ay. Tiyan o pork chop. Huwag dako-dako man yung babuyan ni Ting. Sa sinta rin. Sa sinta kapin. 6-1. Binta na lang. Basta kayo na baboy, importante. Ayun. Ha? Ayun. Ayun. Na may baboy dagko. Urot naman. Urot na sa taga-urmo kang dagko, Ting. Out na. Libre na. Oh. Nilokot kaya naka-reserve naman dahil ni Daan dahil Ting, oy. Ha? Reserve na. Soswa naman dahil ni. Naka-reserve na ni Daan. Pork chop. Beradahe, Ting. Sana nang usah dia nagyaw-yaw naman na. Ala. Biradahe nating. Tungko ano, imbok. Induta ba sa tong karne niting oy? Ala. Na? Putol, Oy. putol. Ayos na? Oh. Ayos na itong pork chop. Ana, hiwaag ni Pisting. Para okay na. Okay na?